हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईयर एजुकेशन। पिले आज यही वीडियो देखा षष्ठ श्रेणी तुमर जो साहित्य प्रथम विषय अच्छे जार ना हूँ वर्षा। या लिखिं जगन्नाथ दास। ताले जगन्नाथ दास केउठारे जन्म होते ना पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ठारे से जन्म होते। ताले से ओडिया भागवत लिखि प्रत्येक घरे घरे से परिचित। एबे चलो तार अभ्यास कार्य आम करिबा। एबे देख एक नंबर अच्छी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर कुह। है ताले क अच्छी फास्ट क्वेश्चन वर्ष रे केतोटी ऋतु आसे। है ताले वर्ष रे 6टी ऋतु आसे। ख नंबर देख ग्रीष्म ऋतु परे केउ ऋतु आसे ना ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे। एबे ग नंबर देख मेघ माने केउठी मिलित हुअन्ति। ताहले मेघ माने शून्य पथरे मिलित हुअन्ति। हला एबे घ नंबर देख घ नंबर दियाइछि पृथ्वी सूर्यंक उतापरे केते मास उत्तप्त थिला। हला ताले पृथ्वी सूर्यंक उतापरे 8 मास उत्तप्त थिला। उ नंबर देख खद्योत केते बेले उड़ी बुले। ताले खद्योत वर्षा ऋतु रे संध्या समय रे उड़ी बुले। एबे 2 नंबर क्वेश्चन देख 2 नंबर दियाइछि उत्तर लेख। ताले फास्ट क अछि कोन ना मेघमाल किपरि भाबरे जल वर्षा कले। ताले शून्य पथरे बिजुली और घड़घड़ी सहित मेघमाल एकत्रित होई घोर गर्जन करी तोष चित्तरे जल वर्षा कले। हला एबे ख नंबर देख गर्जंती आबो ऋण पानी। एठारे किए गर्जिबा कथा कुआ जाइछि। ताले गर्जंती आबो ऋण पानी एठारे बेंग माने गर्जिबा कथा कुआ जाइछि। एबे ग नंबर देख एही कवितारे काहाकू राजा बोली कुआ जाइछि। ताले एही कवितारे पृथ्वी को राजा बोली कुआ जाइछि। घ नंबर देख वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहींकी कहिजंती। हैला ताले वर्षा ऋतु आसिले पृथ्वी शस्य संपद रे पूर्ण हो जाए। सबुआडे सबुजिमा दिसे। प्राणी मानकर जीवन जल ए ऋतु रे प्रचुर परिमाण रे चारिआडे भरी रही थाए। सूर्यंकर उत्तप्त किरण भयर न थाए। छतु सबु फुटी सुंदर दिसे। तेणु वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि कहिजंती। एबे उ नंबर देख उ नंबर अछि मयूर काहाकू चाहि नृत्य करे। ताले मयूर पर्वत शिखर रे लागी रहिथिबा मेघ को देखि आनंद रे नृत्य करे। पिला देख ए वीडियो को जदि नुआ करी तुमे आसीच प्रथमे ए चैनल को सब्सक्राइब करी तुमर सांग मानक पाखु शेयर करो। आ जदि वीडियोटी तुमको भल लगी थाए गोटे लाइक मध्य करने को भूलिबनी। एबे 3 नंबर देख सरल भाषा रे बुझाई लेख। फास्ट क अछि कोन ना महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। हैला ताले एक रो आमे आंसर लिखिबा महिमंडल डट 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 तोष होई। ताले उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि जगन्नाथ दास मेघ किपरि जल वर्षा करिछि ताहा एठी वर्णना करिसेंती। ताले 8 मास धरी सूर्य किरण रे पृथ्वी उत्तप्त होई जाइथिला। ताले पृथ्वीर प्राणी जगत जल बिना कष्ट भोगुथिले। ग्रीष्म ऋतु रे जे कष्ट भोगुथिले ताहा वर्णना करी हेबो नाही। जेतेबेले ग्रीष्म कालर अंत होला एवं वर्षा ऋतुर आगमन होला मेघ माने आकाश रे मिलित होई बिजुली और घड़घड़ी सहित जल वर्षा कले। हैला एबे ख नंबर देख दियाइछि अल्प नदी पुरिले लहरी मते उछुलिले। हैला कोन लिखिबा फास्ट ना अल्प डट 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 उछुलिले। ताले उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि जगन्नाथ दास वर्षा ऋतु रे क्षुद्र नदी मानकर अवस्था संपर्क रे एठी वर्णना करिसेंती। हैला एबे देख
ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବାରୁ ଜଳଧାରା ବର୍ଷିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ଉଡ଼ି ରଡ଼ି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ ନଦୀମାନେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ପୂରିଗଲେ। ସେମାନେ ପୂରି ଉଠି ଦୁଇ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଲହରୀ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଜଳଧାରା ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀବ ମନୋରମ ଅଟେ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲେଖିବା ଛତୁ ଯେ ଡଟ୍ 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 ଦିଶେ ମହି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପୃଥିବୀ କିପରି ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛତୁ ଉଠିଥାଏ। ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଛତ୍ର ଯେପରି ଶୋଭା ପାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ପୃଥିବୀ ଏକ ରାଜାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଏହି ରାଜକୀୟ ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବହି ଦେଖି ପୂରଣ କର। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳରାଶି ଡ୍ୟାସ୍ ଚିତ୍ତରେ ବରସି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ହେଲା, ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ। ଖ ନମ୍ବର ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ, ଡ୍ୟାସ୍ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ଡ୍ୟାସ୍ ମହି ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ହେଲା, ଏବେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରବି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମହି, ଜଗତ ଆଉ ମଞ୍ଚପୁର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ। 6 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ବରଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଷା। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଶବଦର କ'ଣ ହେବ ନା ଶବ୍ଦ, ଗରଜି ହେବ ଗର୍ଜି, ବରସି ହେବ କ'ଣ ନା ବର୍ଷି, ଗ୍ରୀଷମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତପତ ତପ୍ତ, ଅଳପ ହେବ ଅଳ୍ପ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ହେଲା, ଏ 7 ନମ୍ବର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଞ୍ଚପୁର। ତାହେଲେ ମଞ୍ଚପୁରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ, ଦିଆହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ପାତାଳପୁର ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ତାପରେ ଦେଖ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତିର ଅପସନ୍ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଭରଣ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମଣ୍ଡୁକ। ହେଲା, ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ମୟୂର। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। ନିଶାମୁଖ। ହେଲା, ନିଶାମୁଖର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ସକାଳ, ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ, ରାତି। ହେଲା, ନିଶାମୁଖ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ଏବେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ। 8 ନମ୍ବର ଅଛି 8କୁ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ 9କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନବ, 7କୁ କୁହାଯିବ ସପ୍ତ, 6କୁ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, 11 ହେଉଛି ଏକାଦଶ। ଏବେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ।
9 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ ହେଲା। ଏହା ଭିତରୁ ଅଲଗା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗିରିଶିଖ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଛତୁ, ଖଦେତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ଅଲଗା କିଏ ହେବ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ? ଏ ହେଉଛି ଛତୁ।